السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزیز دوست आदाब अर्ज़ है और आप सबका दिल खैर मकदम है और आपका स्वागत है. أنا عبد الحميد سعد. إن شاء الله نتعلم تعبير جديد من تعبيرات اللغة العربية ونعرف معناه باللغة الأردية والهندية وناخد أمثلة بسيطة عليها. تعبير النهاردة بمعنى بهذه الحجة. بهذه الحجة إزاي نقولها باللغة الأردية والهندية؟ चले मेरे साथ. بهذه الحجة باللغة الأردية والهندية इसी बहाने. इसी बहाने. سأرى منزلك أيضا بهذه الحجة. سأرى منزلك أيضا بهذه الحجة. इसी बहाने मैं तुम्हारा घर भी देख लूँगा. इसी बहाने मैं तुम्हारा घर भी देख लूँगा. سأقابله أيضا بهذه الحجة. سأقابله أيضا بهذه الحجة. इसी बहाने मैं उससे मिल भी लूँगा. इसी बहाने मैं उससे मिल भी लूँगा. سأتناول الطعام أيضا بهذه الحجة. سأتناول الطعام أيضا بهذه الحجة. इसी बहाने मैं खाना भी खा लूँगा. इसी बहाने मैं खाना भी खा लूँगा. سيتناول الشاي أيضا بهذه الحجة. سيتناول الشاي أيضا بهذه الحجة. इसी बहाने वो चाय भी पी लेगा. इसी बहाने वो चाय भी पी लेगा. سيتم زواجك أيضا بهذه الحجة. سيتم زواجك أيضا بهذه الحجة. इसी बहाने तुम्हारी शादी भी हो जाएगी. इसी बहाने तुम्हारी शादी भी हो जाएगी. ستتعرف عليها أيضا بهذه الحجة. ستتعرف عليها أيضا بهذه الحجة. इसी बहाने तुम्हारी उससे पहचान भी हो जाएगी. इसी बहाने तुम्हारी उससे पहचान भी हो जाएगी.